kanini? Chapter 11? Chapter 11 na ba ito? Yes, sir. Chapter 11. So, si Oliver Pama o si Dave Bukto ka nga pang reporter. So, you may now start. Okay, Ikaw sir. mag-present of screen. Oh, makita, sir. Yes, yes po. Sige, from current slide. So, muna mo ang report, chapter 11, formal reports, closure na part. So, first muna ang content sa kuwang report, which is conclusion, recommendation, references, and abstract. So, first off is conclusion. So, what is conclusion? Hindi mo makita, sir? Wala siya nag-next. Palagi. Murag, entire screen ang pagka-share daw, ayaw ikuan. Window. Sige daw. Ayan. Sige na. Sige, i-present. Nasa makita ng mga slides. Nakita na. Yan na. First off is conclusion. So what is a conclusion? It means finally to sum up and is used to introduce some final comments at the end of a speech or a piece of writing. It is a judgment based on results of certain work. It is the final outcome of the results obtained in the investigation, the analysis of results, and the comparison of the results. So this means that conclusion is the end product or result of something and is basically one's final comment on any topic an individual may prefer. So the difference between a conclusion and a result. So while conclusion are reports about what we learn having a hypothesis as a base, meanwhile results are tabulations of facts, meaning it is a raw data that are measurable rather than general observations, and it should relate directly to a research question and hypothesis, meaning results are calculated outcomes in which anchor to your research questions and hypothesis. In writing a conclusion, you must restate your thesis, summarize the key supporting ideas, and final impression of the central idea. Then finally, do not introduce any new materials in this section, meaning that do not talk about any new topics other than the one you are currently working on. The next is recommendation. Recommendations are section of any report is important because it calls people to action based on the evidence that has been gathered and analyzed in the report. Meaning that people give recommendation because a data may tell us a certain details that we want to know, but also a data may also tells us about what it does not have. So that's why people give recommendations about it. And in order to write a recommendation, it needs to be actionable, specific, and make sense as a solution to the problem detailed in the report, meaning only state the necessary parts as clearly as possible. The importance of giving a recommendation is it tells what steps, measures, actions they should take in light of the conclusion you have reached, and explain how recommendations might be implemented. And lastly, it explores how implementing the proposed recommendations benefits the audience. Third is references. What is referencing? The reference section in a report is a list of works of others that you referred to in a work. It includes books, journals, and articles, and under some circumstances, unpublished works such as company or organization reports or a university thesis. So a reference, references it gives credits for the idea of others. This also show your learning capability and it strengthens your research or report paper. Example of referencing is the brackets. Brackets are good because they are distinct and can be easily found when you are editing the text electronically. So example is kani. So
Kung makita ninyo kung mag-open mo ng mga Wikipedia, mag-search na yung mga numbers na naka-highlight sa pinaka-last sa sentence or sa first sentences na naka-blue ang mga number. Then, in writing references, you should take note about the author, publication title, publisher, year of publication, and page numbers. Example, R.J.R. Card, The Role of Friction in Friction Models, Journal of Testing, Volume 2, number 23, 1997, pages 207 to 209. Song author is the R.J.R. Card, then publication title, which is The Role of Friction in Friction Models. Then ang publisher is the Journal of Testing, Volume 2, number 23. Then ang year is 1997. Then ang pages is 207 to 209. If the title is not listed, unang sa ubos, same lang yan po ng process. Except, laktawan nimo ang publication title which is not listed. Then lastly is the abstract. Abstract is a short summary of the main ideas found in reports. The abstract is usually placed on a separate page that includes the report title and the author name and affiliation. Meaning the abstract section tells us the reader a small detailed information or a summary of the report. It is used to help the reader to understand the purpose of the paper. Then when in writing the abstract, these are the key points you should do. Objective of the work, scope of the work and what was done, the results or the accomplishments, and lastly, conclusion and recommendation. And when writing an abstract, make sure that it is no longer than 250 words. So, muna to ako ang parts. Yeah. Okay, magpamad. Sana si Dave. Wait lang sir, Sige, Dave. Pagdaan na si Dave. Wait lang sir. Gibilaran, manday niyo. Wala sir, ay. Nag-email ram kay ko. Sige. So our topic is back matter. So back matter. You are not finished yet. Formal reports and papers can contain back matter that may be needed to conform to an organization or the style required by a journal. So kining back matter is kinahanglan ni siya sa isa ka report. So kung ginabutang sa likod sa report nimo. Wala ka, dili mo mong technical report kung wala kay back matter. So, parts of kining back matter, so natay acknowledgement. Wala na po siya na next. No, kana. Wala. Kana. Nata. So, first natay acknowledgement, so appendices, reference, illustration, captions, then index. So first, the acknowledgement. So this section can be optional or not, depending on the organization. It is a proper place to list names of people and organizations that contributed to the work described in the document or helped in the writing of the document. So dili nakabutang to mga tao na anang dagkog contribution or na contribution sa imong work. So diri na mo pambutang tanan or kung gusto na ba kay gusto pasalamatan ana. So next. So almost all US universities and US government research organizations required acknowledgement of the source funding. So kasagaran ginagamit siya if kanang ilang i-acknowledgement or tagag pasalamat to mga nag-contribute especially sa fund kanang ginagamit lang nga fund sa kining ilang research kung nay mag-donate. So individuals, organizations, and their contributions can be named. So pwede po di mo ibutang ilang pangalan. So para sa appreciation is expressed to ASM International for the use of their metric conversion charts in Appendix 2 to Yolanda Principal for their help in microtoming tissue sections, to Jack
Jacques O'Brien for his help in conducting laboratory corrosion test. So, para sa ani, gibutangan jud siya pangalan sa murag kining gihatag pod unsa iyang contribution. So, next. So, acknowledgements are not normally used in informal reports, but they are allowed on papers and formal reports. If they are commonly used in organization, they use them. If not, skip it unless there is individual that would like to thank for inana. So kung sa informal reports, dili kini siya ginagamit pero need ni siya sa mga formal reports. So especially kung nakay gusto pasalamatan diyan mo pambutang. So appendix. Appendix is the ethic of a document. It is added to the end of the document because this is no room within the document. You may have a 3-page table that is essential to a message. It would be very disruptive to the reader to put such a long illustration in the middle of the text. So, kini siya, kanang dili mo ginabutang kato mga na kay mga calculations, mga graphs, mga illustration kay dili man mo pwede ibutang imong illustration sa mismong sulod sa text sa document sa tunga kay syempre malibog ang kining ang reader ana, so kailangan lang siya ilahi dito naman siya ibutang. So appendixes are used to include information that would be too long in the text or for supplemental information. Appendixes add length to the document so do not append anything that is not useful and pertinent. So para sa akong giingon ganiha, so kung ibutang nimo siya sa tunga sa document, so na mga cost na kining kataas bitaw sa document bitaw, so need siya nga ilahi. Then kung dili kay siya need nga ibutang sa appendix, so dili lang butangan kay para di pumutas mo document. So references. This chapter already discussed the use and content of references, but they are part of the back matter of a formal technical report paper. The usual format of a reference section is to list references by number on a separate sheet with the title, reference, and at the top of the list. So, kani siya mo ning kasagaran sa nakabutang sa likod sa imong studies or kanang report, technical report. So, tanan nimong mga sources dito nimo butang. So na-discuss na ganihan ni Oliver kung saan to pag himo og references. So use references with papers and formal reports. So para sa akong giingon ganiha, references para sa mga formal reports. List. So next is list of figure captions and table titles. So articles submitted to journals for publication usually need a list of figures, captions, and table title captions. This is separate from the actual illustrations. This is not always true of table, which generally always have the title above the body of the table. This is not generally true of figures because original figures may not include caption text. Often illustrations are numbered as figure 1 with a complete caption listed on the separate sheet with another caption. So, nabantayan mo ang sa mga books or sa mga researches kanang before sila maghatag og illustration. Tapos sa ibabaw sa illustration butangan lang ilang butangan caption o kining butangan lang brag serial number kunuhay bitaw. So, pas aning gihatag ng example, butangan og figure 1. So, mura ginapakita nga mo ni ang unang figure din ang caption din niya kung unsa siya nga table about ana. So, index. The index of a formal document is a list of subjects contained in document with associated pages where these subjects are addressed. Indexing of a technical document is generally not necessary unless it is a very lengthy work with many topics covered in several places. It is not something recommended for authors. So, kini-index is dili kay siya kanang ginagamit. Pero kasagarang reports kay kanang panagsara bitaw mo makita. So, even sa books panagsara ka makita index. So, ang purpose ni index is
dito nimo i-intact bitaw tanan to mga words nga kining mga words nga or terms nga nakapaloob sa imong research or study, tapos naka-arrange na siya alphabetical, then naay nakabutang asa siya nga page makita ana siya. So kung ang kining reader kung mutanaw siya tapos na siya pangitaon nga word, pwede siya mutanaw ra sa likod siyang study, tapos pangitaon niya itong nga word nga iyang gipangita or term, then dito niya makita unsa nga page niya makita ang kwan iyang gipangita. Then summary. The content of back matter, informal reports and paper depends on writing situation. Under normal circumstances, reports only include acknowledgement, a list of references and illustration captions, or only the list of reference and illustration captions. The other back matter elements are used only as dictated in the report situation. So, kining in overall sa summary na to sa tong report no, ang kasagaran na ginagamit lang sa as back matter is kining acknowledgement lang og references. So ang uban wala na kay ginagamit unless kung kanang komitaw si tawag anay kanang mandated siya ba or mo nay sugo sa imong boss nga pabutangan og mga ingana. So napay next sir lang sir. Asunto. So nata sa report distribution. So report distribution. So natay duha ka kinds of report distribution, which is the electronic or print distribution. So in large organization with local area networks or intranet capabilities, report and documents can be distributed by email. So kuan siya sa electronic print, pwede kung dako kay siya nga organization, then feeling mo kuan abundant ang internet, so pwede naman siya ipaagi lang sa email. So the report is attached to an email messages which contains a brief note about the attachment. So when sending an email nga na naka-attach na report, so butangan siya kining konting note daw kunuhay nga nagapasabot na mo na imong report about sa unsa. Then this note should be described briefly the subject and any conclusion contained in the report para sa kung giingon kaniya. So plus aning example, so muna yung gibutang sa note, attached is the formal report on the cemented, carbide, seals, and field. So muna, pakibasa lang ko palihog. So muna siya, inanaon siya kung magbutang og note. Imo jong i-describe briefly. Ay. So, the readers can open the report by clicking the attachment icon to read it or save it as an electronic file on their computer. This system works well, but some readers still prefer review a hard copy. Also, if the report has graphics and photos, the electronic file may be too large or unwidely for distribution as an email attachment. So, kasagaran no, ang mga readers is mas gina-prefer jud nila ang kining hard copy. So, ang factors ana anong gusto nila hard copy is kanang maybe magka-error siya sa pag-download or ang ilang file ba is dako ra kaayo. So pag ibutang lang sa email is dili siya capable. So na possibility nga kato mga kining mga graphics or mga photos to is dili siya mag-view. Na mga instances nga mga ana. If you are sending a document to many people, then electronic distribution has obvious benefits. However, if a large document is sent to just a few people, it may be best on route an original or send copies. This is more cost-conscious alternative as it is cost more to have each recipient print out separate copies on printer. So, kung
daghan kag sendan, so lamang ka kung maggamit kag electronic distribution gamit ang email. Pero kung gamay ra kag sendan, so mas better kung hard copy imong ihatag, pero medyo gasto lang siya kay syempre mag-print pa ka. So formal reports are often archived in print form. Reviewers may want to look at them in the final print form. So mao ra man gihapon kung isend mo siya kining electronic distribution is i-print out man gyapon ang nila kay gusto mo gyapon na sila kanang gusto mas prefer lang hard copy para sa kung giingon ganiha. So email notice of report file. Readers can open the network document directly from the underlined name for the file path, clicking the mouse arrow on the file name or hitting the enter key with the scroll bar in the file name starts the appropriate application and opens up the document. This approach is more efficient for larger files because large file is not copied and sent to each recipient as an email attachment. So muna siya sa email. Then email notice of a report file. So muna siya kung mag-send ka sa imong email, kung butangan mo siya notice gamay nga mo na imong report, then pwede nimo i-include imong link kung wala kay kining hard copy bitaw, dili mo ma-insert ang hard copy kay medyo dako-dako siya. So pwede ra nimo ang link i-insert. Sure that the document is posted as read-only file so that readers cannot change the word. This approach may work in the distribution of some reports, although it depends on the system for distributing or archiving of reports. Be aware of how documents are stored and archived so that you distribute the document in the most efficient manner. Finally, if you are unsure about the best means of distribution, ask your recipient when completion is announced electronic file path of the read-only report if they prefer to receive a hard copy. So, after sending the katong email nimo with the report, so mungutana ka is if mas gusto ba nila ang hard copy. So, para pasendan nimo sila kay nadyo ubang reader na dili ganahan og soft copy. So, distribution list. Distribution lists are normally attached on the front of the report in some cases. Formal reports may require a special form. This form helps identify some key factors of the distribution process. So, kining distribution list, so kasagaran nani siya sa kanang front sa imong report. So wala kay siya ginabutang sa likod. So pero apil ni siya sa back matter pero wala kay siya ginabutang sa likod. Some instances na siya sa tubangan, especially pag kining kanang imong ihatag siya as a hard copy bitaw. Ihatag nimo ang hard copy nga report nimo. So example sa distribution list is ingani. So mo ni siya. Mo ni example of distribution list. So nay nakabutang dire kung unsa nga klase nga report ang imong gihatag. Naka-check na siya kung unrestricted ba or restricted or confidential. So dire nakabutang ibutang ang name tapos address. Then name sa imong report tapos pangalan nimo as author, then what organization. So mo siya. So last napay last kuan ng napangita pa lang. Ito, any question day? Gusto mong utana? Wala. Hindi mga tanan. Ang galing sila mga tanan. Yes, wala na yung mga tana. Sige. Pangitaon sa na ko kuan. Itong last file. Kahit lang sir, kadali lang sir.
Kay sa messenger mo ko na nabutang. Nasabtan man kaya. Tantan ra. Ay, sir, nakalimutan na, sir. Sige. Sa man. Ang saan pag-answer nga, di ba, katong, di ba, na-discuss ka kanina, katong mag-reference nga na number at sa last sentence niya. I statement. Sa to? Ang saan pag kanang mugana ang katong number niya, sir, di ba? Sa, na may uban, sir, sa mga site kay, pag mag-site sila is after lang sa statement, tapos pwede na makita sa reference pag pinduto lang tong number niya, sir. Ang saan pag naging ato, sir? Naka-ano na siya, naka-hyperlink na siya. Yes, sir, para mo dito lang siya sa reference, sir, ba? Naka-hyperlink na siya. Kung i-click nimo to, mura man siya mong highlight, mura na siya mong color blue, diba? Yes, sir. Ano na siya, hyperlink lang na siya. Kung sa document, for example, no, kanang sa Word, ang mo. Mali akong screen na share, kadali lang. Okay, kunyari, ang taogan ha. Kunyari, kani siya. Sa report nimo, okay, title by Tanzania. Kunyari, dere, ang number 1. Kunyari ka na. Tapos, diba, kung ato ni siyang i-present, dili pa man siya maklik. Nga, kung gusto nimo siya nga i-reference nimo siya kay para maklik ni siya, usually ang ginabuhatan na is highlight mo to na siya, tapos but nga na to na siya link. Sa link na to, pwede nga i-link nimo sa slide. So for example, natay slide 1. On siya. Okay. For example, kani siya, no? Ato ni siyang i-highlight, tapos i-link na to na siya. So for example, current file. So kung sa kanira gihapon nga file, so place in this document ni siya, no? Tapos dadto nga slide siya. Okay. So, siya ni, mura na siya glat mo blue. So, inig-present na to ani. So, for example, nag-present ka ani. So, inig-next na to, mura na siya og mo-change ang cursor from arrow, may mo siya og hand, meaning clickable na siya. So, kung i-click na to na siya, wadto na siya diretso sa katong nga slide. Or, pwede pod na i-kuani mo na siya. Okay? I-link na to na siya sa other nga file. Okay, kunyari, browser. No, adto na to siya sa kuan. Kunyari kani. Kuan na lang. Kunyari, other files.
Try na natong webpage. Kung pwede ba si webpage. Try na itong webpage ha. Okay, try na to. So, ni-present na to ani. So, ni-click na to. Dapat ma-open siya og browser. So, dara ni open siya. Pero nasa ko ang pika screen. So, mo na yung gi-open. So, modiretso na siya kung i-hyperlink nimo. So, sa mga document na ana siya, so, biskan sa paper, no, pwede ka mag-hyperlink sa paper nimo. No, kung i-reference nimo siya sa other files, kung files pod, pwede pod kung file. Na, kung na kay gusto ipa-download diretso nga, need lang niya i-click, maka na siya, pwede gihapon na siya. Okay, sir. Thank you, sir. Hyperlink lang nimo, pwede na siya sa document ka ng mga Word, ana, basta sa Microsoft, pwede ra na siya. So, i-hyperlink lang. Pwede po na siya gamitin ninyo sa report. Kung mag-report mo ka ng, para na interaction ng inyong report, ka mag-next siya. Sige. Nakita na yung mga bokta to. Nana, sir. Sige daw. Dayon daw nato. So, next topic is all about saving reports. As in the case of distribution list, some technical organizations have a formal procedure for saving a technical report. The usual procedure is to put a hard copy in a personal file. Department, possibly the corporate or organization library. So, sa most common way of kining saving reports, so gina-compile na siya tanan, no? Ginabutang siya sa personal file din mo as hard copy, then gina-keep lang. So, ginapagawas lang siya kung tayo needed, ana. So, it is a good idea to have a technical reports on this kit or some other computer database. A system that has proven successful for reports issued by a single department is to number the reports with unique number and file them in a central file for at least 2 years. So, other way of kining saving reports is kanang isulod mo siya sa isa ka diskit or kanang computer database, which is kanang imo lang siyang ibutang nimo siya dito, tapos ang computer na mismo muhatag og kining serial number niya para murag dili siya masagol sa ubang files. Then ginakip siya for 2 years. So the document may be reviewed after the first 2-year interval to determine if they should be retained for another 2-year cycle. The report should be indexed, and this index lets all department report writers see what kinds of reports are being written and by whom. So, pasang gingon ganiya, ibutang siya sa usa ka database. So, dito sa database, para nakakuha siya, naka-index, pasunod siya alphabetical, din kuha siya alphabetical, niya na siya own serial number. Then, dito po nakabutang if kanang ang author o kung unsa to siya nga report. So, first ani. So, na siya report number, serial number niya, tapos title sa report, then ang date, kung kanus siya gipasa, and the author. So, kung mag-review ka sa imong mga report or nakay-pangitaon, so mas easy lang siya para sa imo na pangitaon to ng report kay naka-file na siya daan, naka-arrange. Reports on significant work must be archived. Reports that can be published papers are always available if they were published in archival journal. Articles are usually available indefinitely even if the journal no longer exists. This is the ultimate archiving. So, muna siya. So, katong nga way, no, mo to ginatawag kining
ultimate archiving. So sa report say documents may be balik mo ni. So most archival library systems have the ability to complete computer searches. Keywords are used to conduct searches, give considerable thought to appropriate keywords for the reports or articles if you want them to be located by computer searches. The basic keyword are single noun or verb. So since kay naka-kuan man siya, naka-database naman, so mura na kag nag-search sa Google. So mas dali lang para sa imuha kung mag-search ka og kining report. So imo lang i-search is sa kuan lang mogamit lang kag keyword nga naga simplify sa imong report nga imong ginapangita. Modify a noun or verb to make it clear. Select precise modifying words. For example, tool still where failures and so forth. So, kung dili mo makita kana imong kano gamiton gamit kag noun or verb or imong i-modify kung dili nimo makita. So, kung first kuha nimo input is tool still, kung wala diri na pud ka. Then kung wala, dili na pod. So forth, hanto sa makita nimo. So try to only use one word, not a phrase. In summary, give significant attention to who should get copies of your work and how it will save for future use. Good reports are valuable for many years. So kailangan ka mo inig mag-search ka if kining one sa mas better jud nga magamit lang kag one word no. One word. Dili phrase so para mas dali ra nimo pag search. So maghatag og significant attention. So kung kinsa man ang pwede makakuha sa imong copies. So kay kung ang imong report is good siya. So pwede na siya valuable siya for how many years. So in the next few years kung kinsa man nga mag-study about sa other subject, so pwede nila gamiton imong report as RRL or kung related siya sa ilang study. So summary, all reports like any project need closure as described in this chapter. So motong giingon ni Oliver ganiya. So, nadyo'y closure. Formal reports should have a conclusion section, a recommendation section, if appropriate. References and abstract. Sending a report to an appropriate list of people is just important as writing a document. So, sa ang kining formal reports, nadyo'y dapat conclusion. So, after sa imong report, makita nimo mong result, dapat nakay i-conclude. So dili man nimo makita nga dili mo matawag na productive imong report if wala kay ma-conclude or wala kay ma-discover or wala kay ma-recommend bitaw ana. So sending a report to an appropriate list of people is just important as writing a document. So need pud siya nga appropriate imong pag-send. So unsa man nimo nang yung pagka nindot sa imong report kung dili appropriate imong pag-send sa people nga imong padala nato. So, mo na to sir. Okay. Thank you so much to our reporters. Effort to si Dave. Nag-email lang gahapon. Lagi na ka siya gibuhat. Grabe kay Hang. Yes, Lance. Unsa man Lance? Unsa man Lance? Wala sir. Oh. Sige, ato lang i-summarize ang iyahang i-summarize lang nito to iyahang report.
that is chapter 11. So, closure naman ni inyo ha, diba? So, human naman ta with the katong koan, outline and introduction. So, sa introduction, dadto atong mga abstract, dadto ato no, preface, dadto ato siya mabutang. Then, writing the body, kato ng content, kagahapon, gidiscuss na kagahapon, kato ng content na sa imuhang report or sa imuhang research paper. And then, karon is ang closure na, no, kumbaga, i-ano na nato, i-close na nato ang atong paper. Okay, so, diri una is dapat naadra ang conclusions. Conclusion sa imuhang discussion. So, naana dara. Unsa ang results sa imuhang survey ba dira or sa imuhang experiment. So, imo na siyang i-discuss sa imuhang conclusions. No? And then, recommendations. So, if ever nga, wait lang. Kita. So, if ever nga naay kuan, naakay ka ng mga wala nakuha or naakay nahuna-hunaan na need pa og improvement sa imuhang research, sa imuhang paper, so ibutang nimo na siya sa imuhang recommendations. Just make sure nga sa imuhang recommendations kay dili lang pud kay ingon nga nagsulat lang kaan na somewhat i-discuss pud nimo siya nga unsa ang benefit ana niya if i-implement na sa magsunod sa imuha. So for example, nagbasa ani nga paper sa imuhang kaning paper nimo. Tapos nakita niya dadto nga naa pa kay gibutang na recommendation. Tas syempre hunaon man jud to ni reader no nga unsay benefit ani nga nag-recommend man siya ani. So dapat i-discuss nimo dadto nga mo ni siya ang imuhang ma-benefit. No. Di kaya mapanindot pa nimo sa imuhang research. Butang na siya nimo dadto sa imuhang recommendations. And then, isa pa. References. So, kani, diri sa references, taga na to credit tong, syempre, kung nagbuhat ta og paper, naman jud tay mga review of related literatures ana, no? So, dadto sa RRL, tagaan jud na to og reference tong mga tao og mga author nga nakatabang sa ato para mabuhat na to ang atong paper. So, dito na siya sa references. No? Or ka ng mga books. Kung libro, manggaling na siya, butangan na to na siya og reference. Ito pa ba? So, katong mga back matter daw. So, sa back matter, natay mga acknowledgement. So, sa acknowledgement, dito na to ibutang nga to ang mga gusto pasalamatan. No, nakatabang sa ato ang paper. Now, pwede sa acknowledgement, pwede nimo i-mention ang ilahang name sa acknowledgement, no? Pwede nimo kung name ba sa organization or individual nga names, pwede na nimo ibutang dadto Then, appendices, dadto na to ipambutang tong mga tag-as na kayo nga table, tag-as na kayo nga mga illustrations, nga kung ibutang nimo siya sa middle sa imuhang paper, kay makaguba siya sa text. So, pag feel nimo nga, pag ibutang nimo siya dadto kay taas ra kayo, ma-occupy niya ang entire page, ayaw na. Ibutang na lang na siya sa end sa imuhang paper. Dadto na siya sa appendices. Tapos, i-reference lang nimo siya og tarong. Nga, appendix 1, appendix 2, ana. Dito na siya pangbutang ka ng tag-as kay nga table. Ito pa ba? So, report distribution. Klaro naman kayo ni ka ng electronic or naka-print. Okay, kung electronic, kung nindot ang internet o kana, i-electronic na lang siya. Labi nagdaghan kay kagpasahan. Para sila na lang mo download. Pero napoy uban nga gusto jud og hard copy, so mo to nga napoy hard copy jud na report. Ang pag-save sa report o kani siya, i-save nimo siya sa database. No, kung kumpanya na siya, naadyo na siya yung mga database. Dito na nila i-save tanan. Tas need na lang na siya nga i-search na lang in case.
Okay, so mo na siya, no? So, sample, pakitaan ta mo sa sample na pod. Usually, naay uban manggod nga kuan, parehaani, no? Natay uban ba na ang imuhagong acknowledgement, though sa back matter, man ang acknowledgement, diba? Na naiuban nga ang acknowledgement kay ibutang nila sa sugod pa lang sa paper nila parehaan ni sa moa nga naa lang siya naa pa siya sa third page pa lang siya naa na dadto ang amo ang acknowledgement, no? So pwede nimo ipang mention tong imuhang mga name o kani sila tas kana sila who guided us o unsa ilahang contribution yung ingon nimo. Also for sharing their knowledge and expertise in the field of programming and electrical. That helped us a lot in understanding the project. Ano no? Pwede kaya katong mga financial, katong sila ang nagtabang sa inyo ha sa kuan, no? Na people who let us borrow tools and appliances such as multimeter, katong mga unsa to ilahang mga napahulam sa inyo ha, natabang sa inyo ha, pwede na siya ninyo ibutang dara sa inyong acknowledgement. Parani, let us borrow the main component of our project, which is the Raspberry Pi. It'll help us a lot since we didn't need to buy the component at all. So, pareani, sa mo ang paper, sa mong research paper kay wala na minipalit ani. Kay mahal man ni siya, around 3,000 or 4,000 ni siya kung palito na mo. So, naay nagpahulam sa mua, or somewhat gihatag niya sa mua. So, mo to nga, dako kay to siya nga contribution, kay no need naman mi mo palit. So, ibutang jud nimo na siya dadto sa imong acknowledgement. I-acknowledge nimo ang iyahang contribution. No? Ingana na siya. Diba na apay nagabutang og dedication og abstract. So, sa abstract, somewhat ano ni siya kanang unsa all about ang imuhang. So, mura na siya intro nimo kung unsa all about ang imuhang research. No? Somewhat discussion lang na siya. Mas mapakita nimo dira nga murag naa siya, di ba? Naingon man to daan dito nga tagaan nimo siya og overall nga idea kung unsa ang mga makita nimo sa iyahang report. Okay, namo kay uban nga dili na mo basa sa entire document, ginauna nilang basa ning mga intro. No, pagkakita nila nga okay, nindot ihang accuracy o na siya accuracy siyang system na 96.667%. So wala na, pwede na siya kini nindot ni basahon na dayon ni ang entire document. Naka-discuss na siya, a little bit discussion lang about sa kung giunsa ninyo ang inyong kuan. Then keywords mo na siya giingon na ni sa atong reporter ni Dave no nga magbutang taog mga keywords. Now kining mga keywords maupod na ang ginagamit sa database. So sa database pod natay mga natay kanang kuan to para lang sa keywords na pag i-search ni siya mugawas ni siya nga result or mugawas ni siya nga paper. Ang power signatures, machine learning algorithm. Kay sa amo ang paper man ang title ani kay kuan an electronic smart plug for appliance recognition. So kaning appliance recognition basig nay gusto mangita ani. So gihimo na mo siyang keyword kay tungod ano man siya kanang murag importante man siya ba. Tas power signature analysis o kana siya keyword pud na namo siya. Or pwede ka magdaghan og keyword sa amo ang case kay tulo lang ang amo ang gibutang na keyword. Pwede na siya daghan, no? Basta feel nimo nga somewhat significant to siya na keyword. Pero kung dili ka siya nga naka-significant keyword ay nalag ibutang. No? And then mo naman ata to siya. So katong mga tag-as nga charts dadto na siya sa appendix ninyo ipang butang, ayon na siya ibutang sa in between sa imong kuan. Mga calculations, pareani taas kaayo siya. So ayon na siya gibutang dadto sa sugod. No, so dadto na siya sa end sa appendix. Pareani tag-as kay nga table. So wala na sa appendix na nimo ipang butang. Calculations nimo. Appendix na siya. So back matter na siya. Then for references, dapat follow ta og format sa pag-reference no, naa ba diri references? Ang references diri. Asa ang references? Nasaan ka before nag-appendix sa reference doon? Tama.
appendix kani dara references. So for the references, ipangbutang nimo kung kinsa ang author, tas unsa ang iyahang book or PDF ba na siya, then unsa nga page. No, unsa pud to siya nga year. So ipangbutang nimo na tanan nga nagamit ninyo nga nakita na ano ninyo na nakuan ninyo. Nakatabang sa inyo ang research. Ipangbutang na ninyo tanan dira. So mo na siya among mga references para matagaan nimo og credit ang author sa katong book or sa katong work. The references naman siya ibutang. Okay, so aside sa kanang conclusions ninyo, para ni conclusions man namo ni discuss nimo unsa ang conclusions, tapos naglahatag pud mi og recommendations. So the following are the recommendations that have been realized by the researchers, project advisor, and subject teacher and panel members. So mo ni siya nag-recommend mi, tapos i-discuss pud nimo na siya no kung unsa ang kato siya. So, these recommendations were realized carefully to enhance the performance and functionality of the system. So, maingon ni reader nga, okay, kung amo din ni siyang buhaton or kung amo ni siyang i-implement, mapanindot daw namo ang performance o ang functionality sa system. So, makabalo si reader kung unsa ang benefit kung iyang buhaton to. Ana kung magbuhat ta og research paper. Okay. It's time already. Wala na yung mga pangutana. Thank you so much ato ang reporter, no? So kindly turn on your camera for our mandatory groupie.